5. Okay, 6. 7. 8. Last one. 9. Last one. Last one. Play! Stop. Nice one there. Yan. Stop po. Kaya. Okay. Down lang. Ayan. Down. Okay. Okay. 1. Okay. 1. Chest out ha. Chest out. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Last one. 9. Kota. Last 10. Go. Nice one. Diba? Sarap. Last set na yun. So, another set na tayo. Ano naman yung pan. Yung ganyan, no? Dumbbells. Ang maliit lang yung dumbbell. Ito. 10. Yan. 10 lang. 10 pa lang. Kaya? Bigat? Kaya lang? 10 lang. 10. Kaya sa kabila. Ha? Ganun yan. Higa ka lang. Higa din. Ganun din. Higa. Ganyan mo lang. Dikit mo. Okay. Higa. Higa. Kasi ganyan mo. Higa. Okay. Yan. Tapos, akyat. Hop. Yan. Hop. Akyat. Akyat. 4. Dikit. Okay na. Dikit na. Stop na yan. Pagbibigat. Ayan na. 1 set na yun ha. 1 set. 3 sets din yan. Pangalawa. 2. Tapos ulit 3. Last na 3. Stop ka na. 1. 2. 3. Push out. Last set. Ano mo lang, tayo na. Last set. Last set. Ayan. 1. Down. 2. Okay na. Hindi na kaya. Good. Nice one. Okay na. Hindi ka gawin ng ganyan. Ganyan ka lang. Tapos ganyan lang. Isigit sentro. Ganyan. Akyat mo lang. 1, 2, 3. Okay, go. 1. 2. Pahinga. Pag di kaya, pahinga muna. Yup. Ito na massage nito.